Республикай коронавируске парахатуй фадл нейсен кордацд республикай дыкка гурат койсама самайум дар вавар бабарак канам. Ваза горзун ама қалзак гурат тувнгтуй бар садам налызмалым. Юта сахиба вункутуй хазарта инната дарынц маскатам. Вункт фимбала низ хазар баднай чиз фалмацд ама сата гвалдаф мачи тезгу кана хамадамл. دا فقط در استادم پندرت من هیچ ور شب هفتگی وستم و در مگمرو خیزویت ما خجاری نگه و ماما بون نو خجاره ما تا رو خیزنتم و دش سارزون گریب منل نیر موشنیز ما کلاگ آرک آباده که من هفته یشتی ما در وقت در لگنی نوند ما لگ وقتیش که ما لو هفته دور کراجی من خسته کنم یرن تکنیزه چینه ترس بامی مخمودم نی هم در تنگ تارست من نظرت دیول در بخواد توی بالنیچم سفل در یرن سنشو وی در برگ نما اتا گریپ پرستو ایلی کاوید شو نیازونم فلا هفته سیتواتسیو как можем нахи قاک کنم سوالت قاک کنم یه شکولا در نرخکت توی دون در شگاتم بلتوین سوالت در یومه فلسترایم سمتا موجم کرجیم افخس. سابلودات کننچ میرا تاوی سفل در شو ماسک آتیمه. از من رایر وستم زم ماسک آبال خانون آبدیگا درخ کرد. خوستنم نی. یولشتر در پرابلم او هویشتو خوست نبال خنجنا. کرونا ویروس نترسی. نه. ما شارا زودی نخمه. نیشه. ما ماسک آتشین ندارم. نه قابل. Койсай коронавируса парахат дуа кори разма. Цавитун ват кум басту дуа зияны майрон адам та харнагма наманкват савнс. Кайзагна қав вирус та хамбнат таварз аманиз апарахат. Баскарсте таваз нефасияган инфекци را برگ افدای آستادای ماگن. цепарда сайз خصنس رنچندونم. یول وزاوتا چی وی ودون تا آرویتنس цхинвал رنچندومم. койсай رنچندون сайрак доктор схурбату уляна кудбанусан ку дафтамай медицину нуагдонанис курт проблемаем. У нас как бы нет запаса кислорода. При лечении таких больных это очень важный компонент лечения. А из города вам не поставляют? Из города у нас нет баллонов. Есть маленькие баллоны, меня на реанимобиле баллон-то. Вот знуса бойжакут тамыр баластамса, и вот за ночь они у нас закончились. Меня тоса еренервитам, мотор балашчистам налагай. Но они маленькие, и постоянно девка туляфа юренчен тяжелый, тяжелый. Ватер так суткай фагу. Ренчендонис артарадгаз духтары сайрак духтар фитсажиран қаты фаренчен коронавирус инфекция рок формая фала азабах. Уй разырта ренчентан куда хосканы удаттыл. Мы постоянно на связи с пульмонологами, с инфекционной больницей. Мы постоянно у них консультируемся, и мы выполняем все их рекомендации. Медикаментозно, в принципе, то, что нам рекомендуют пульмонологи, мы все это делаем здесь. И самая большая проблема, наверное, все-таки в кислороде, и мы не имеем возможности проверять их на КТ. Вот отправляем самых таких подозрительных, самых тяжелых, вот сейчас мы отправляем на проверку. Мы запрашиваем заранее, чтобы нам подготовили места, и то это большая проблема, вы сами знаете тоже под цхинвалу, что мест нет, катастрофически нету мест. койсай ренчен таис افدای فلدر سفلدر خای خوز کنه амбулатору нагдавай ома ренчен дума арбасанс процедуратам армаст знун ковид симптом тима ренчен дума ба хатер дуада садай маджем ренчен дуна чи хоссе удунсте докторте иудадзак кустарды бен. Кое-что мы вчера получили из лекарств, но по-честному в основном покупают сами больные. Родственники помогают, присылают. Вот с Владикавказа очень многим прислали. В городе тоже они достают. У нас в аптеке тоже бывает. خوست قاق زینادیس گورت نیخی میدگ نیسان کرد باسم دیسکوتا مباسد گورت آبتیچتای سیومه سمیس خوست نفاکنه و دون بازونم. این تکتنگ بزارو خبر. ماما فنداگی رازما و دیخکت وقت گذون تو پچتیر تکاز ما خوست نیشلاستی ما رازما شخوست تدیستو دنیول در آسته. ما نیخواد نزاکاز کردم ما شنزاکاز کردم مدرندن سیر دکتر نیشدست و بری خوشی کتر چیز اینترنت را دید توی زاکاز کنن راز در کد دین چون در ایدی. ایرن تا جه افتانال.
Ma to innego zakoskutom, nisholnam noli, antibiotikta почти нишнай, противовируснита най, somithing gauduna gurinch, противовируснита. Манам тынгвзар именно гриппе тахай вообще. Там гескета кудум. Архтадар фазнорварст. Мама через интернет уже сильнагай. Налог свартуешь 6%, ма уже и 40% кома. Дар тах орхсканой. Дар гананжнай. Tebloite Svetlana Kudzachta magaska armkuchta maskata ma antiseptik te qogdinad nirmanay falaisam mazalta sama koronavirus infeksi dartar ma parachat kanam wit khayqaw khiyahi barkanen ama adami ma qattarm balen sanitarun ama epidemiologun normata qaqqanen ama adama gahivzar kfachata wa ta avastiyada qaw doktortam bakhaten Geotaksana Marianna telekompaniya ir informatsion ravagt abon